Hello guys, for today's video gawa po tayo ng tutorial about paano mag face swap. Swap. So ganito lang yun guys. Punta po tayo sa ating apps na CapCut. Ito tayo. Kailangan guys, may naka-prepare na po kayo na picture na kailangan ninyong face swap. Face swap. Ganun ba ang spelling? Sige na guys. Pindutin natin yung project. Sinsya na nag-loading. Hina yung ano natin. Ay nako. Ayan guys. Nandito tayo sa gallery natin. Hello guys. Sino lang yung mag-click sa mga content ko. Ay, doon pala pa tayo pupunta sa photos. Ayan. Yan, photos. I-download natin, i-add natin yan. Tapos, click ang add. Tapos, ayan na siya guys. I-swap natin yan guys. So, paano yun? Click natin itong edit. Hindi. Click natin yung effect. Ayan. Pag-click sa effect, makita natin dito ang effect. Ayan po guys. Oh, ayan. Photo effect. Tapos, mag-ano yan siya dyan. Mag-load yan siya. Ayan. Tapos, hanapin natin yung face swap. Ayan guys, face swap. Click natin yung face swap. Tapos, pili na po tayo ng mukha dyan na pwede nating palitan yung mukha natin katulad nyan. Hintayin natin kaya nag-loading. Naglo-loading siya guys. Tagal siya mag-loading. Ayan guys, naglo-loading. Hintayin natin mag 100%. Papalit mapalitan yung mukha natin dyan guys. Ano na ba yung mukha natin dyan? Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Takpan. Ulitin natin. Ayan guys. Ganun lang guys kadali mag-face swap. Thank you for watching. Follow for more. Yan lang po. Marami po kayong mapipilian diyang mukha. Maging mukhang bata. Ganun. So, pwede na po na siyang palit-palitan. Ayun. Ganun lang siya kadali mag-edit. Mag-face swap. Thank you for watching. I-ano lang natin to. O i-click lang natin to. I-highlight natin para ma-delete yung logo ng CapCut. Kasi bawal yan. Ayan. Ayun. Tapos, i-ano na natin. I-export na natin yan. Yan lang guys. Thank you for watching. Export na natin. Tapos, pwede na natin siya i-download, i-upload sa ating, ayan na guys. Click na natin yung done. Thank you for watching. Upload now.
for you guys from which you can earn. And it is called